سلام سلام كوراتن فتواتن شانالي بيتسب همين يوم لي دق عبيت واي همي وعلكم كل سلام أنا سلامي إكزابير مسكن سخاتم دما سلام كتخونو أن نتمنهم لما عنتي كم تتري ولهم من كونج جزا يحزلكم مسيلهم ناتسرحيو جن لما عنتي ناي جزا سرارها ويدومو هندي ودو يخوني لما عنت مدوي لمسني تايو زحات حواتي أو قلقل كتما مقالو كوينسي قلقل دبر زبحال حامي ايو تايو مالت كتنورو لس دسوهال ديو ماي مراتقا علو ودو بوتا بتعم رغوي سللونا لو أو كنغز إدالي ناسي سكن حد فورتي وهنص بدن بغير خبر حرها بيخن غيرنا لو الخنان حواتي سلل اللخنية كل جزيو قوي لقوية ناي شافات ناي عينا لب ناي دبري لقوية كن خاعت تجروس كامن جرشا بدي ليش سمعوه مالتيو تحر لو ما عن تلاقيقا لو صحف تروحو شافات بامسلنا عينا لب بامسلنا لو ما عن تلاقيقا هو يلال على قراءاتين بزخونه جن سرحي سللخون حواتي لا أخاتم ليخونو نجر سلليل لو ما عنتم بالأودية مسألكم منيوهم عبكتم ما قالوا قينو دبر البحال عدي كارتها على ودو عندنا خا تقصيرو ديو ماي مبرحتي خا على ودو كتقموت أخا عدخو قنجريو تفوت يتخون خا ملس الناس قال حفتين بارحس دحستو كنجز إدلينا لبل خنان حواتي اوكي كنغركن يس كم مጨረሻ ዝቪዲዮ አዳምጹ ማለት ነው ቀድሞ ሁሉ ቻናሌ ሐድ ተስሆንሁም ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ሆኖ ቤተሰብ ይስሆንሁም ደማ ላይክ ሼር እና ጎርኩም ተአቱ ብትሕትና ሐትት በተለይ ሃንዚ አይነት ቪዲዮታት ከም ጽከለኹ ላይክ ጎር ሕዋተይ እውነት ቦታያንዮ ሰረት ተሰረተንዮ ገዛንዮ ክሽወጥ እንተይሎም ንኳሲ ሰብ ገዛ ማለት ነው فيديو اللي حاسبه من متعمر أي سرحي تخيل السرح العالي لدس للني همزي عينت مالتيو لا أخاتم لا دس لكم أبعد زل خالي نجار أبزي له خالي نجار سلل هون بتلي أصدت زل هن حواتي تقام إيو إلى أي لعمن بزغنا لو زقود دينا نخد قرر جميرك نجركم اللي حواتي أسعد عرب مالتيو بتعمي يقررنا له إدنا إجرنا قرنا بالنادرة وي مقات نيرو لا قري لا قرنير لا مقاتي زعد زي منهم حلفتي ولوا بزخنا جين قرة العلوم حامي جبركم لقري حامي جبركم لدك مدام مالتيو يا ونخد لو قدينا لو ما عنتي عاب كتب ما قالوا خوينو ديفرز بالعدينا نركب كم تتري لهم جزاء ويدسك بالبسمة مريو متسالة بقرا من قدهم مالتي رأيو جزاء تسرح حواتي نحرها اللي خنوينها رأيو مدك أسير رأيو زي مدك أسنا ولا يجرينا له زانا شنتي تدك أفريقنا ده بدي يا زرو جين خلي مع التفرارة بيلك نجرك لينا جزاء سرار حلوة لو ما عنتي دم زي كم تتري لهم نبارك حستيو نبارك حستو دما بطعم يسفر خلتهم يتحمسا كارم مالتو بطعم يقفح نبارك حستو هندينو لبل خني حواتنا قلت لهم ثلاثه صحف قنا لي نيران ياو نبارك حستو اسكاب حاده نط حاده يلولو اسكاب حاده نطبي حاده مهناتو عب كتما مقاله كوينو دبري بطعم يمسعد حوسنا مس دياسبورا سللغتما ياو بوتوله خباري مالتو ريومو كارتا غنايو طقلالا كارتا اتي غن حا تقصيرو كارتا اتي ود بزبل كارتا اتي ግን ها ተቆጽይሮ ይኩሉ ቦታ ሃምቦቱ ገዛ ተሰርሐ ምስገዙ ለኪዖም ተሐራስ ተኮይንለ ተሐራስ ዲሎም ሒዞም እንደገና ደሞ ኩሉ ነገር ናይ ሞናሴ ተኮይንለ ናይ ሞናሴ ብድብ ገይሮም ቆጸሮ ገይሮም ዮም ቆጸሮ አካይዶም ዮም ግን ገና አይ ካርታ ያቶ ይሕዋቲ ካርታ አቶ ወደ ክንገዝ ደሊና ልበልክን ካርታ ያቶ ግን ها ተቆጽይሮ እዩ ቆጸሮ ማለት ሃመዩ ተኻለለለኽን ማለት እዩ ቆጸሮ ማለት ማ ሃመይ መስልክን እቱ ቦታ ሕድ ደይ ቆጽርጎ ካው ክንድዚ አለይሎ ካው ቀይሮም አመዘጋጃ ቤት ሆይዶም ቀይሮም በካርታ ይምጽዎ ማለት እዩ እንድሕር ካርታ ሒስን በቃ خلاص ምንም ችግር የውሊ ማለት እዩ ካርታ ለሓዘ ገዛ ሕዋት የለለህን በጎድነ ክንደቂስን እውነት ሓቀየ ገዛ ክንተ ስርሓ ወይ ደሞ ግድግዳ ክንተ ስርሓ ቃዕም ዘለክን ለቆንጀ ገዛ ክንተ ስርሓ ቃዕም ዘይብልና ካ ሓንቲ ግድግዳና ክንግድግድ ሕምስ ሰቢሎም አትይሎምና ማለት እዩ ታየክ ብልደድያ ኣብ ነባር ሕስተደሎ ኣብ ከተማ መቀለ ኮይኑስ ቃልቃል ደብረ ለኩም ለኹም እዚ ኸዚ ረእዩ ነባር ሕስተ ይገዛታት ስራሓለ ማለት እዩ ኣብ ነባር ሕስተ ዘሎ እስካብ ሓደ ነጥብ ሓደ ይብልወሎ ኣፍቱ ናይ መናእሰይ ዕድለት ልብልያ ናይ መናእሰይ ዕድለት ያው ኣብዛኛ ኳል ይሸጥ የለይ ግን ከዓ ቅድም እናሸጡ ፈረቂዩ ኳው ፈረቂዩ ሰብዓ ካር ስራሖም ወዮም ማለት እዩ ሰብዓ ካር ልትኻፈሉ ኣፍቱ ናይ 200 ካር ነበረ መትከልስ ሰብዓ ካር ልሃዎም ነው كل بقى الساعة كاريزو ميدا نبرة دبري الساعة كار كل تصريحيو عكتما دنجور أفت دنجور لبحالله يا مسدياس برا قد يميو كاولله ندحط فولت وهنهم دبر لبحالله علو ناي دبر قبل الحزم على تيو سلله مسراوات قد يميو እቱ ደብር ልብሃል ሰጠቅላላስ ከተማ እዩ ጸጋው ወጽይዎ በጃጅ ለበይነን ታክሲ ለበይነን አትለዋ እዚ ለማ ገጠር ባህል ሆነ ገጠር ይሆነ ካውለ ለማይ መብራት ፉልዩ ማይ መብራት ዮም ለእት ዮም ካብ ድንጉር ሓዋጽል ባህል ዓድ ኸልብልኽኒ ሓንቲ ሓፍቴ ከዓ
ካብ ሓዋፁ ልድንጎር እሺ ካብ ድንጎር ሓዋፁ ገና ይብስር ላይ ተቆፀረይ ካብ መብራት ነው ማያዕቴ ማለት እዩ እሺ ታይም እስኪ ማለት ሲ ዝድንጎር ካዝ ብጣዕሚ ሰፊሕ በተለይ ላውዚ ለኸላው ቃላውሚነስ ሁሉ ድንጎር ዲል ጽዋ ላውዚ ካብ ቃላውሚነ ለሓዋፅ ዋይ ዳርጋ ፍርቅ ሰዓት ሆንያ ለለ ካብ ድንጎር ልልይ ኢልካ ግን 15 ደቂቃ ወይ ደግሞ 20 ደቂቃ ትሆንያ ማለት እዩ ለሓዋፁ ምክንያቱ ድንጎር ገፊሕ ስለልሆነ መጀመሪያ ከዚ ካብ ዲያስፖራ ክትወርድ ከለኻ ቃላውሚነ እንድሕር ትፈልጡ ሆኖም ቃላውሚነ ይግነ ካውለለ ካብ ቃላውሚነ ለ ድንጎር ማለት እዩ ምስዋዕል ስለልገጠመ እየ ምክንያቱ ልዕል በለ ትሕት በለ ስለለሎ እዩ ናይ ፍርቅ ሰዓት ለ ናይ 15 ደቂቃ ኣለኩም ለካም ዚሉ ተዓድ ሸማጥ ነገር እዩ ብጣዕሚ ይሰፊሕ እና ለለ ታየክብል ለለ ነባር ሕስተል ትገዛ ሓዋት ሕዚ መኻብ ተቆፀረ ቦታ ኣይ ቃሪክኒ ሃመይ ታየሎ ጠራጣሪት ፍላት ኸለ ይኹን ማለት እዩ ኣብል ተቆፀረ ቦታ ኣብ ካርታ ለሎ ይሕሸክን ምክንያቱ ተቆፂሩስ በዓል ገዛ ይቆፅርዎን እዩ ብጫ ወረቀት እንተሃልይዎ ቆንጆ ምክንያቱ ዛ ብጫ ወረቀት ዳርጋ ካርታ እያ ኢሎምጓዮም እንድሕር ብጫ ወረቀት ተድሒስካሲ ምንም ችግር የውሊ ኢሎምጎንየው እንድሕር ኣብ ነባር ሕስቶ ቆፀሮ ለለዎ ኮይኑ እንደገና ደሞ ካርታ ላይ ኣቶ መኻዓቶ ቆፂሩ እንድሕር ትገዛ ኮይንከን እዚያ ልጥዒል በለሰብ ኣብ ማኽራ ሓዋተይ ምክንያቱ ኣነ ሕዚ ብዙል ፈልጦ እንድሕር ብጫ ወረቀት ሃልይዎ እዩ ቆንጀንበይ እንድሕር ብጫ ወረቀት ለይውሉ ያውት ካርታ ለበዓል ገዛ ለክ መጽክ ለፍት ናይ መጀመርያ ለቁፀሩ ማለት እዩ ስኻት እንድሕር ክንተኣትለኸን ከዚ ሓንቲ ቦታ እንድሕርና ኮይናሲ ክትገዛ እንድሕር ደሊኸንሲ እቲ በዓል ገዛ ወይ ካሊእ ሰብ ኣቁፂርዎ እንሃለይሲ ኣብ ልዕሊኡ ተኣትለኸን ሕዚ ኣብ መዘጋጃ ቤት ከይድኸን ስምኮን ሕሊፍክን ብ70 ብ50 00 ስም መዘር ማለት እዩ ስምኮን ኣዜርክን ብጫ ወረቀት እንድሕር ለውክን ኮይንከን ቆንጆ እዩ ብጫ ወረቀት እንድሕር ለይ ትሕዛ ኮይንከን ግን ምንም ትርጉም የብሉ ካርታ ብድሕር ወርሒ ወይ ደሞ ብድሕር ለዓመታ ወይ ደሞ ጽባሕ ከድሕር ጽባሕ እንድሕር ተመጽእ ግን ዛ ካርታ ሰተት ኢላ ለበዓል ገዛያት መጽእ ስለዚ ኣብ መንጎኻ ታልት ገዘት ድሕር ኩሉ ተቃርላ ማለት እዩ ሕዋተይ ማሕረ እዚኣ ብደንብ ጌርካ ነዳጋ ብጫ ወረቀት ለይውሉ ኣብ ተቆፀረ ቦታ ከይትገዛ ብጫ ወረቀት እንድሕር ሂቦም ኩንኪን ስምኩን ነዚርክን ቆንጆ እያል መዋል ደልየ ምክንያቱ ካብዞም ዓበይቲ ስለ ቦታ ልፈልጥ እየ ዛ ምክሪ እዚኣ ተቐቢለያ ምክንያቱ ለኣኻትን ለ ግልጽ ገይረ ተተናገርኩ እዩ ደስ ልብል ማለት እዩ ከላለ ባዕለይ ከላለ ኣኻትን ሓዋተይ ምክንያቱ ኣብ ዓድለሉ ሰብ ኣይኹን ኢዶ ሃንዚዶ በቃ ክንገዘላይ ዶ ካብ ቅርሺ ሓደ ሓደ ነው ከዓ ይውሉ ማለት እዩ ሓደ ከዓ ቅርሺ እንሃለየካ ኢሎም ለይላ ዓለይ ስተ ቦታ ይገዝልካ ማለት እዩ ግበረለይ ክትብል ተኮይንካ ካብ ኩሉ ነገር ጎደል እየ ካልትኩን ዝሮ ትፈልጦ ይኹን በተለይ ስደት ዘለኸን ገዛ ተስራሓ ወይ ደሞ ሃምዘ ግበረለይ ዶ ጽባሕ ዶ ድሕር ጽባሕ ዶ ልትብላሲ ብዙሕ ነገር ትዕግስቲ ሒዝካ ይልካል እናት ኣየክብል ደልየ ናይ ከተማ ኣብ መቐለ ኮይኑ ወሰና ወሰኑ ዘሎ በተለይ ሓምሊ ደብሪ ቆንጆ ዓዲ እዩ ግን ከዓ ቀዲም ኢልከን ተቆፀረም ገዛእክን ይምበይ ያው ሕዝውን ኣዳገጋ ብጫ ወረቀት ተይቦምክን ግዝዓ ብጫ ወረቀት ተይተቀበልክን ግን ከይትገዛ ባህሊት እያ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና እዚኣ ትመስል ነይራ ካሊእ ቪድዮ እስካዕ ካልመጽ ስናይ ደቂ ቤት ዋየ ባይ ባይ ፈትሞት ሆኖም ላይክ ሸር ጎሩ